আসানসোল পৌর নিগমের জামুরিয়ার ১ নম্বর বড় অফিসে বিজেপির তরফে নাগরিক পরিষেবার দাবিতে করা হলো বিক্ষোভ প্রদর্শন। বিরোধী দলনেত্রী চৈতালি তেওয়ারির অভিযোগ, জামুরিয়াবাসী নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শুক্রবার আসানসোল পৌর নিগম অন্তর্গত জামুরিয়ার ১ নম্বর ব্যুরো অফিসে বিজেপির তরফে বিভিন্ন দাবি দাওয়া সহ নাগরিক পরিষেবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পৌর নিগমের বিরোধী দলনেত্রী চৈতালি তেওয়ারির নেতৃত্বে করা হয় এই বিক্ষোভ। জামুরিয়ার জলের সমস্যা ও পৌর পরিষেবার সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেন তারা। তাদের দাবি, জল হলো জীবন এবং এই জলের সমস্যায় বারবার ভুগতে হচ্ছে জামুরিয়ার বাসিন্দাদের। এই জলের সমস্যা যেন দ্রুত মেটানো হয় এবং বিভিন্ন পৌর পরিষেবাগুলিতে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ে থাকে, সেগুলিরও সমাধান করতে হবে, নচেৎ চলবে এই বিক্ষোভ। বড় অফিসের মেন গেটের সামনে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে এই বিক্ষোভ। বিজেপি প্রতিনিধি মণ্ডল আধিকারিকের সাথে দেখা করে তাদের দাবিপত্র তুলে দেয়। বিক্ষোভ সম্বন্ধে চৈতালি তেওয়ারি জানান, গরিব মানুষদের ট্যাক্সের পয়সা দিয়েও এখানে কোনো কাজ হয় না, সকল মানুষদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। জামুরিয়াবাসী মিলে আজ একটা স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। আমাদের দাবি না মানা হলে ভবিষ্যতে এমনই বিক্ষোভ চলতে থাকবে। পুরো আসানসোলে ৭০% কাজ হয়ে গেলেও ৩০% কাজ এখনো বন্ধ। পানীয় জল মানুষের প্রয়োজন, সেটা দিতে হবে। জামুরিয়ার বাসীরা নিজেদের প্রাপ্য জল পাওয়ার জন্য বিক্ষোভ করছে। পুরনো কর্পোরেশনের মতো এই কর্পোরেশনে কোনো কাজ হচ্ছে না। জামুরিয়াবাসীর জল পরিষেবা ও পৌর পরিষেবাগুলির সমাধান করতে হবে। हम लोग का पूरा आसनसोल में हम लोग का 70% सब कुछ काम हो चुका था पुराना बोर्ड में। अब नया बोर्ड आने के बाद 30% काम इन लोग को करने का कुछ एथी नहीं है, करने का इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है ये तो वही लोग बोल पाएंगे, लेकिन यही हम लोग बोलना चाहते हैं कि पानियों परिसेवा तो देना ही पड़ेगा। आदमी को पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये अगर आप लोग नहीं दे पाएंगे तो उसके लिए हम लोग को जो करना है, हम लोग तो गुंडागर्दी नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग आंदोलन करके जामुरियावासी का है, हम लोग का पूरा आसनसोल को हम लोग बचाएंगे। करने का ही नहीं है ना इन लोग के पास, और क्या बोलेंगे। हम लोग यही बोलेंगे कि पॉल्यूशन भी हम लोग मिटाएंगे, हम ही लोग का बीजेपी परिवार ही करेंगे। हम लोग का आम जनता के लिए हम लोग हैं, हम लोग सब कुछ करेंगे। पहले कॉरपोरेशन जो पुराना कॉरपोरेशन, हमको तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, आप लोग ही जानते होंगे कि इसका आगे वाला कॉरपोरेशन में जो काम हुआ है उसका 1% भी काम अगर ये कॉरपोरेशन कर दे तो यही हम लोग के लिए बहुत है, लेकिन हम लोग चाहेंगे। জামুরিয়া থেকে তারকনাথ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगा लेटेस्ट डिज़ाइन के फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।